সবাই চুপ করুন। করার জন্য ক্ষমা নিয়েছি। আজ আমাদের 39 দিন অতিবাহিত হয়েছে। আজ আন্দোলনের আর 5 দফা দাবি স্বচ্ছতা এই দীর্ঘ বিষয়ে বহু অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রস্তুত ব্যবহারের চেষ্টা, বিচার নয়, চেয়ার ব্যক্তির অভিযোগ, ইমেল, অডিও ক্লিপ নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং আমাদের আন্দোলনকে কার্যকরিত করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। গতকাল আপনারা যেমন জানেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের সুদীর্ঘ আলোচনা হয় 5 দফা দাবিকে সামনে রেখে। সেখান থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতি তার দিক থেকে উঠে আসে, তার বাস্তবায়িত রূপ আজ আমরা দেখতে পাই। আমরা খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছি, অবহেলার ন্যায় বিচারের পথে যে বাধাগুলি ক্রমাগত এসছে এবং যার জন্য জাস্টিস আসতে এতটা দেরি হচ্ছে, ঠিক সেই কারণে আমরা সিটি, ডিসিপি নর্থ, ডিসিপি সেন্ট্রাল, ডিএসএইচ এবং ডিএমই এই 6 জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি রেখেছিলাম। আমাদের আন্দোলনের চাপে তাদেরকে সরাতে বাধ্য হয়েছে, এটা আন্দোলনের আংশিক জয় বলে আমরা মনে করি। কিন্তু প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বসে কোন সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে সদর্থক মৌখিক আশ্বাস দিলেও এ সম্বন্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া এখন আমরা দেখতে পাইনি। সুরক্ষা বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত পদক্ষেপ আজ সুপ্রিম কোর্টে প্রস্তুত হয়েছে। রাজ্য সরকারের অপরাধিত আইনের আড়ালে যে নারী বিদ্বেষ ও মধ্যযুগীয় মানসিকতা লুকিয়ে রয়েছে তা সুপ্রিম কোর্টের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। রাত্রে ডিউটি না দিয়ে দিনে 12 ঘন্টার কম ডিউটি এবং তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদের যে সৃষ্টি, তা আমরা মনে করি মহিলাদের সুরক্ষার পরিপন্থী এবং এই বিধান অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। রাজ্যের সুরক্ষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পদক্ষেপ এবং 7 দিনের ট্রেনিং এর সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করা নিয়েও একেবারেই উপযুক্ত নয় তা আমরা মনে করি এবং যা সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্পষ্টতই এসছে। এবং 100 কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা শুনিয়ে হাসপাতাল নিরাপত্তার যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে, তারও কোনো খতিয়ান রাজ্য দিতে পারেনি। আমরা আমাদের 4 নম্বর দাবিতে আগেই বলেছিলাম, রোগী স্বার্থ তথা স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত না করা গেলে শুধুমাত্র নিরাপত্তা বাড়িয়ে হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আমরা সেই জায়গা থেকেই কেন্দ্রীয় রেফারেল ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, যথাযথ সংখ্যাতে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, জিডিএ নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, সমস্ত সিঙ্গেল পিক ব্যবস্থা চালু করা, পেশেন্ট কাউন্সিলিং এবং প্রফেশনাল কাউন্সিলিং নিয়োগ করা সহ একগুচ্ছ দাবি আগের মিটিংয়ে আমরা রেখেছিলাম। হাসপাতালগুলিতে বেড নিয়ে দুর্নীতি, জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়ার যে সমস্যা, সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন এগুলির সম্মুখীন হতে হয়। আমরা সুরাহা চাই এই সমস্ত সমস্যা। নিরাপত্তা সহ এই সমস্ত দাবিগুলিকে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে লাগু করার জন্য আমরা কলেজ ভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠনের দাবি জানিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। অথচ এই বিষয়ে আরো আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে শুধুমাত্র একটি রাজ্য স্তরের টাস্কফোর্স গঠনের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। কি করে এই দাবিগুলো পূরণ হবে, কিভাবে টাস্কফোর্স মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলির বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটাবে, তা এখনো আমাদের কাছে অস্পষ্ট। আমরা চাই অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন করার নোটিশ জারি করা হোক এবং তত্ত্বাবধানে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল স্তরে কলেজ ভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন করার এবং তাদের জুনিয়র ডাক্তারদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। আমরা 5 নম্বর দাবিতে উল্লেখ করেছিলাম, কলেজে ভয়ের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিহত করতে গেলে ছাত্রছাত্রী ইউনিয়ন এবং কলেজে আরডি রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন সুনিশ্চিত করতে হবে। আমাদের অবস্থান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মৌখিকভাবে রোগী কল্যাণ সমিতিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করলেও তা বাস্তবায়িত রূপ আমরা এখনো দেখতে পাইনি। কিভাবে নতুন করে এই সমিতিগুলোকে গঠন করা হবে তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি।
আমরা প্রতিটি মেডিকেল কলেজে রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের আইনে স্বীকৃত এখনো পাইনি। আমরা দ্রুত এই দাবিগুলি পূরণের দাবি জানাচ্ছি। আমরা চাইছি দ্রুত রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে পদক্ষেপ করে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের উপযুক্ত দাবিগুলি পূরণ করা হোক। আমরা কাজে ফিরতে চাই। আমরা চাই অতি দ্রুততার সাথে অবস্থানকে তুলে নেওয়া হবে। আমাদের যে চতুর্থ এবং পঞ্চম যে দাবি ছিল এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সম্বন্ধে আমাদের যে দাবি ছিল, সেই দাবিগুলো নিয়ে আমরা আলোচনায় বসতে চাই এবং সেফটি সিকিউরিটি প্রশ্নে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আজ যেভাবে আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়েছে, আমরা মনে করি এই দাবি নিয়ে এবং আমাদের পঞ্চম দফার যে দাবি ছিল, যেখানে আমরা চেয়েছিলাম যে দ্বিতীয় অভয়ার ঘটনা যাতে না হয়, সেই পরিস্থিতি কলেজ ক্যাম্পাসগুলোকে সুনিশ্চিত করতে হলে কলেজে গণতান্ত্রিক পরিসরটাকে আরো বৃহত্তর করতে হবে। আমরা মনে করি এই দাবিগুলিতে আমাদের রাজ্য সরকারের সাথে বসার প্রয়োজন আছে। সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি অতি দ্রুততার সাথে এই বসার আলোচনা করা হোক, যাতে আপনি যে প্রশ্ন করলেন সেই জায়গা থেকে আমরা অতি দ্রুততার সাথে কাজে ফিরতে পারি এবং সদর্থক ভূমিকা আমাদের দিক থেকে আমরা পালন করতে পারি। আমাদের দিক থেকে আমরা একটা ইনিশিয়েটিভের কথা ভাবছি এবং কাল সকালের মধ্যে, রাত্রে করলে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তাই কাল সকালের মধ্যে আমরা আমাদের যা সুলিখিত এবং সুপত্র দাবি দেওয়া চতুর্থ এবং পঞ্চম দাবি এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রশ্নে আমাদের যা অবস্থান, সেগুলো নিয়ে দাবি সম্বলিত আমরা একটা দাবিপত্র পাঠাবো। आज आंदोलन को 39 दिन पूरे हुए। आज जहाँ पे इस बात की बहुत थोड़ी सी खुशी है हमें कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपने पद से हटाया गया, डीएमई डीएचएस को भी अपने पद से हटाया गया। उसके साथ साथ WPJDF वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव नहीं किया गया। पहला ये डिसएग्रीमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने की, हमारा ये मानना था और हमने मैडम के सामने इस बात को सिद्ध भी किया था कि स्वास्थ्य भवन जो करप्शन की एक जगह बन चुकी थी, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद की तरफ से पूरे रूप से नजरअंदाज किया गया या जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये भी हमने मैडम को बताया। दूसरी जो हमारा फोर्थ डिमांड और फिफ्थ डिमांड है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो थ्रेड कल्चर हर मेडिकल कॉलेज में अब भी है, जिन जिन लोगों ने थ्रेड कल्चर को बढ़ावा दिया वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन जिन लोगों ने शुरुआत में जब हम आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने आकर लोगों को डराया धमकाया, वो अब भी मेडिकल कॉलेजेस में खुलेआम घूम रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो वहां पर इस बात को सिद्ध किया गया कि थ्रेड कल्चर के कारण ही स्टूडेंट्स डॉक्टर्स अपने काम पर वापस नहीं ले जा पा रहे। थ्रेड कल्चर के कारण ही अभया जैसी दुर्घटना हुई है। इसलिए हमारा अनुरोध है लोगों तक कि आप थ्रेड कल्चर जो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पर, उसको बहुत गंभीरता से आप समझें और जो हम बताना चाह रहे हैं उसको भी गहराई से समझें और इस मूवमेंट में हमारे साथ जुड़े। इसके साथ ही साथ ये थ्रेड कल्चर जो बनाया गया वो इस माध्यम से बनाया गया कि काउंसिल या रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जो भी थे पहले यहाँ पर, जो काउंसिल थे, उनके जो नेता या जो भी प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते थे वो हम पर थोप दिया जाता था। उनके तरफ से बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं कि वो किसी न किसी तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते थे। हम चाहते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट काउंसिल जो यूजी के लिए है वो उस
उसका गठन हो। इसको लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर बहुत लंबी आलोचना भी हुई, लेकिन हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए। हम वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि ये रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ सके, ताकि अगर कोई फ्यूचर में दूसरी बार ये अभया का कोई भी ऐसी वारदात दोबारा ना हो पाए। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज 39वें दिन भी आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर देख सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। हर एक मेडिकल कॉलेज में ना ही अभी तक टॉयलेट का इंतजाम हुआ है, ना ही फीमेल या मेल रेसिडेंट रूम रेस्ट करने के लिए रातों में उसे बनाया गया है। सीसीटीवी नाम के लिए लगाए गए हैं। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि दोबारा काम करने जाने की हिम्मत नहीं है। तो ये बहुत संवेदनशील एक बात है जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई कि किस तरह से एक डॉक्टर जो 36 घंटे काम करता हो, उसके लिए रहने की जगह नहीं हो, तो वो किस तरह से काम पर लौट जा सकता है। इसके बारे में हमने सवाल उठाया और आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया कि अब भी 40 दिन जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो अब भी 15 दिन का वक्त मांगा जा रहा है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं। क्या कलकत्ता जैसे शहर में जहां पर इतनी सारी सुविधाएं हैं, या दूसरे दूर दराज के शहरों में जहां पर डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं, उन्हें क्या इतनी सुविधा का भी हक नहीं? क्या उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी का हक नहीं? इसमें इतनी देरी क्यों? ये आंदोलन और ये मंच जो हमने यहाँ पर शास्त्र भवन के सामने हमने धरना दिया है, ये हमारे 5 डिमांड के साथ मिलता है। जस्टिस फॉर अभया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। आज भी जस्टिस का हमें रास्ता दिखता हुआ नजर नहीं आता। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई है उसमें कुछ बातें खुल के आई है, पर अब भी बहुत कुछ आना बाकी है। और हम ये चाहते हैं कि दोबारा कोई गरीब घर का बच्चा या किसी के भी घर का बच्चा या लड़की या लड़का अगर वो कभी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है और वो वहां पर पढ़ना चाहता है, तो कभी उसे इस बात का डर ना हो कि वो जाकर मेडिकल कॉलेज में रात में रेप या मर्डर जैसी चीज से डरे। हमारा डिमांड यहाँ पर यही है और लोगों के सामने भी अनुरोध है कि आप और भी भारी नंबरों में हमारे इस धरना मंच पर आइए और हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि कल को अगर आपका कोई घर का डॉक्टर बने या यूं ही कोई भी अगर आपके घर के लड़का या लड़की या बेटी के साथ ऐसा कोई हादसा हो, हम ये नहीं चाहते। ये मूवमेंट जितना ही मेडिकल कॉलेज को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, उतना ही ये सोशल चेंज भी हर दिन लाता हुआ नजर आता है। इस मूवमेंट को आज तो क्या अगले कई महीनों तक कहीं भी रोकने की जरूरत नहीं है, जब तक हम इस बात का आश्वासन न पा लें कि हमने एक चेंज ला पाए हैं जिसमें हर कोई सुनिश्चित हो इस बात का सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। हमारा जस्टिस इसीलिए है, हम जस्टिस जितना कोर्ट में चाहते हैं उतना सोसाइटी में भी चाहते हैं। इसके साथ जो राष्ट्रीय साथी की बात की गई कोर्ट में, वो भी उस बात की भी हम कड़ी निंदा करते हैं कि एक लड़का या लड़की को बराबर काम करने का हक होना चाहिए। तो हमारा कोर्ट और 5 डिमांड और जस्टिस का डिमांड और सिक्योरिटी सेफ्टी और स्टूडेंट बॉडी का इलेक्शन, ये हम चाहते हैं कि हो, और इसके लिए हम जिस तरह से भी हो सके इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और जिस तरह से भी हो सके हम अथॉरिटीज से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकले, हम सेफ महसूस करें और काम पर जल्द से जल्द वापस जाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नहीं, अभी जो हमारा डिमांड माना गया है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए मिनट्स में, वहाँ पर अग्रीमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट भी है। तो डिसएग्रीमेंट जो है, हम लोग स्वास्थ्य भवन पर आए थे, हमारा जो डिमांड था ये सब भी था और स्वास्थ्य भवन को पूरा साफ करने का भी था। ये जो 5 डिमांड के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्वास्थ्य भवन के सबसे ऊंचे पद पे है,
जो स्वास्थ्य भवन में जो अब तक जो चलता आ रहा है उसको हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सक्षम रूप से साफ हो, ताकि मेडिकल एजुकेशन जो है वो प्यूरिफाई हो। और कल को हमारे जो जूनियर्स, जो छोटे डॉक्टर्स आज जो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो जब आए तो उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले। और इसके साथ साथ जो काउंसिल और रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का बॉडी जो इलेक्टिव हो और डेमोक्रेटिक हो, ताकि कोई भी कभी ये आकर हिम्मत ना कर सके मेडिकल कॉलेज में कि उसको फेल कर दिया जाएगा अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा। ये थ्रेट कल्चर हम एंड चाहते हैं। और इसके साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं, अभी तक जमीनी हकीकत बहुत दूर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें और बैठक के लिए बुलाया जाए, ताकि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हम यहाँ स्वास्थ्य भवन के सामने बैठे हुए हैं, इसको हम सुनिश्चित कर अगर हमारा डिस्कशन और तालमेल हो जाता है तो हम डेफिनेटली काम पर जाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से हमेशा ही बात करने का दरवाजा पहले भी खुला था, अब भी खुला है, और हम मिलना चाहेंगे ताकि हमारा जो जल्द से जल्द इस पर सोल्यूशन आ सके और हम काम तक वापिस जा सके। कल आप लोग क्या करेंगे? कल हम लोग आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल, और रिस्पांस का इंतजार करेंगे। उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स बताया দুটো কথা আমি জাস্ট অ্যাড করতে চাই তাদের বক্তব্যে। প্রথম কথা হচ্ছে, কালকে যেটা আমাদের সবার মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে, যে প্রথম কথা হচ্ছে কালকে বাচ্চাদের দাবি বলে আমাদের দাবিগুলো মানা হয়নি, আমাদের আন্দোলনের চাপে দাবিগুলো মানতে বাধ্য হয়েছে। তো এই ব্যাপারে যাদেরই মনে ভুল ধারণা থেকে থাকুক না কেন, হয়তো রাত্রে কনফারেন্স হচ্ছে, প্রেস কনফারেন্স একটু দেরি করে হচ্ছে, কিন্তু এই ধারণাটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার। প্রথম কথা হচ্ছে এটা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা এই ব্যাপারে একদমই আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল না, আমরা অবগত ছিলাম না যে সিপি কে কোন পোস্টে দেওয়া হবে, ট্রান্সফার করা হবে। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের সদিচ্ছা, ওনার সদিচ্ছা, এই দুই সদিচ্ছা মিলে একটা সদর্থক বার্তা যাবে। কিন্তু প্রেস মিটের পরে যেটা আমরা দেখলাম, যে আমাদের যে কমিশনার পুলিশকে যখন ট্রান্সফার করা হলো, একটা বক্তব্য এসছে যে সিপি যে পদটা চেয়েছেন তাকে ওই পদে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এটাতে আমাদের একদম সম্মতি ছিল না, ইভেন আমরা ইনফর্ম ছিলাম না। এই দুটো কথা আমার বলার ছিল। সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আপনাদের ব্যাপারে সহানুভূতি বলে যে 18 বছর থেকে 23 বছরের যারা বাচ্চারা তাদের বিষয়ে সহানুভূতি দেখতে বলেছে। সেখানে আপনাদের আইনজীবী যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে রাজ্য সরকার আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, এই প্রতিশ্রুতি। এবং সেখানে রাজ্য সরকারের আইনজীবীর বক্তব্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এবং আপনাদের আন্দোলন কমে নেওয়ার ব্যাপারে পুরোনো অবস্থানই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট রেখে দেবে। তাহলে কি আপনারা সুপ্রিম কোর্টের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটাকে মানছেন না? আমরা যেটা মনে করি যে আজকে হিয়ারিং আমরা খুব মন দিয়ে শুনেছি, এবং আপনারা যদি শুনে থাকেন তাহলে দেখবেন, লক্ষ্য করবেন যে আমাদের যে 4 নম্বর দাবি, চতুর্থ দাবি, সেই দাবিতে সেফটি সিকিউরিটি সম্পর্কে আমরা বক্তব্য রেখেছি। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আর সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েছে বলে আমরা মনে করি। তাহলে এটা যেমন আমাদের একটা নৈতিক জয় বলে আমরা দেখি যে আমাদের দাবি কতটা ন্যায়সঙ্গত, যে দাবি আজ সুপ্রিম কোর্টের অন্দরেও গণিত হয়েছে। সেই জায়গা থেকেই আমরা বলতে চাই যে এই যে দাবি, চতুর্থ এবং পঞ্চম যে দাবি, সেই দাবি নিয়ে আমরা রাজ্য প্রশাসনের কাছে বলতে চাই, যাতে মহামান্য আদালতের যে অবজারভেশন, সেই জায়গাকে সম্মান রেখে আমরা অতি দ্রুততার সাথে কাজে ফিরতে। আপনারা কি কালকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসতে চাইছেন? আমরা রাজ্য প্রশাসনের দিক থেকে বলতে চাই, আমরা আমাদের বার্তা পাঠাবো। আমরা আশা করছি যদি সেই থেকে সদর্থক কিছু বার্তা আসে, যেভাবে আসবে স্বাস্থ্য সচিবকে যদি সরানো না হয় তাহলে কি আপনারা উঠবেন না? আমাদের দাবি আমরা রেখেছি, আমরা তো চাইবো আমাদের দাবি পূরণ, এবং সেই দাবিতেই এখন আমরা আছি। এটা তো আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে রাখলাম। তাহলে দাবি দেওয়া নিয়ে যা হোক আলোচনা অবস্থান চলবে, অবস্থান চলবে। পুলিশ কমিশনারকে এখানেই থাকছেন, এখানে পুলিশ কমিশনারকে যেখানে